afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Afinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Desde el estado de Nuevo León, México, saludamos al heroico pueblo de Palestina y a quienes nos ven en esta emisión de Latinidades. Palestina está sufriendo desde hace más de un año un genocidio. Ese genocidio empezó desde hace décadas con el Nakba y sigue hasta hoy en día. Son muchas las atrocidades que comete el gobierno de Israel. Demasiada su burla ante los tratados internacionales que viola una y otra y otra y otra vez. Son muchos los aspectos y los temas que este genocidio alcanza. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, el de los presos palestinos. Hoy nos hace favor de acompañarnos alguien que estuvo en esas sórdidas cárceles 20 años de su vida. Ahí mismo escribió 3 libros. Actualmente es miembro del Consejo General de la Unión de Escritores Palestinos, analista político y exmiembro del Comité Central del FDLP. Esmat Mansour, gracias por estar aquí con nosotros. عصمت منصور، أهلا وسهلا فيك بيننا. طبعا هو قدم يعني مداخلة بسيطة جدا عن معاناة الشعب الفلسطيني، ومعنا عصمت منصور الذي قضى 20 عاما بالسجون الإسرائيلي في تجربة مليئة بالمعاناة والصمود أيضا. فتفضل رفيق عصمت. شكرا لكم على هذه الاستضافة. ونحن نعتبر أنه يعني الحديث عن تجربة الأسرى هو حديث عن تجربة نضال وصمود، وأيضا تجربة سجل انتهاكات حقوق إنسان وتنكيل وتجاوز للقانون الدولي و يعني مخالفات تقوم بها إسرائيل بحق الأسيرات والأسرى وبحق عائلاتهم وبحق مجتمعنا الفلسطيني ككل. ولذلك يعني نحن من خلال هذه التجربة نريد أن نتحدث عن هذا يعني الوجهين، وجه البطولة المشرق الإنساني الذي جسده الأسرى، ووجه القمع وانتهاك حقوق الإنسان والتنكيل والانتقام والكراهية الذي تجسد إسرائيل في إجراءاتها بحق الأسرى. En primer lugar, quería agradecerles por la invitación y por estar, bueno, participando en su programa sobre los prisioneros palestinos en especial y sobre la causa palestina en general. La experiencia en las cárceles israelíes por parte de los prisioneros palestinos, esa tiene 2 aspectos. Uno es una experiencia de lucha y de resistencia contra la aniquilación de toda la metodología que practica las fuerzas de ocupación contra nuestros prisioneros. Y el otro aspecto es la violación de todos los derechos de los prisioneros y los tratados internacionales que tienen que ver con los derechos de los prisioneros de guerra en el mundo, no solamente y en especial en las cárceles israelíes,
y por eso es importante que nosotros en esta conversación debemos destacar estos dos puntos, la resistencia y la lucha, y lo otro es la violación de la legalidad o las leyes internacionales de parte de Israel. Quiero comentar que tenemos ya varios años haciendo charlas sobre el tema de Palestina. Y al principio había gente con la que charlábamos, que me hablaba de un aspecto que yo la verdad en ese momento no entendía. No sé si quieras traducirnos, por favor, Gerhard. يعني صرنا سنوات نتكلم عن القضية الفلسطينية في برنامجنا، وبعض الرفاق والأشخاص يعني كانوا يتحدثوا عن قضايا صدقا ما كنت يعني أفهمها بالضبط. Y era que en varias ocasiones mencionaban en el transcurso de las charlas que a pesar de los abusos, crímenes y atrocidades que el pueblo palestino sufría y sufre, sonreían. Y cuando llegaban las fuerzas de ocupación israelí para llevarse a alguien arbitrariamente, la gente le gritaba, no se te olvide sonreír. Y esta persona detenida por ese gobierno sionista y criminal sonreía. ويعني كنت يعني أسمع طبعا، يعني ما كنت أفهم عندما كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المجرمة الذي كانت تعتقل أي مناضل فلسطيني، وكان الشعب الفلسطيني وأهل المناضل وجيران الأسير كانوا يقولونه لا تبكي، بالعكس اضحك ابتسم. وهذه يعني من صفات الصمود الذي لا يعني ما كنت أفهمها من الشعب الفلسطيني، يعني ذاهب إلى السجن والاعتقال ويبتسم، كيف ذلك؟ Y veo a Esmat, que estuvo 20 años en una cárcel, y lo veo hasta sonriendo, lo veo con una actitud positiva, incluso jovial. ¿Cómo es posible eso? وأنا أرى عصمت الذي قضى 20 عاما بالسجون الإسرائيلية يبتسم ويضحك ووجهه مريح ووجهه يعطي الأمل في التقدم والانتصار. ¿De qué está hecho el pueblo palestino para que pueda ser capaz de sonreír ante situaciones atroces que la mayoría de las personas sucumbiríamos? ¿Cómo es posible que Esmat esté sonriendo ahorita y no esté amargado por lo que pasó? من أي معدن هو مصنوع الشعب الفلسطيني الذي يبتسم أمام المجازر والقتل والذبح وكذا؟ ونرى رفيقنا الآن عصمت يعني رغم 20 سنة لا نشوفه بحالة يأس وكآبة وحزن، بل بالعكس نشوفه وجهه يبتسم ويتطلع إلى المستقبل. أوكي، أنا يعني أشكر على هذه المشاعر تجاه شعبنا ونضاله، وفعلا هو يعني يتحدث عن قضية يمكن من خلالها فهم الحالة اللي بيجسدها شعبنا Agradezco las palabras que dijo el compañero Héctor, y esto es una forma, este tema es una forma que caracteriza nuestro pueblo durante los 70 años de tragedia, de ocupación, de expulsión, de asesinato, que nunca en ningún momento se arrodilló ni claudicó, más bien ofrece un mártir detrás de un mártir
por conseguir la libertad y la independencia y la dignidad sobre todo. احنا بنمثل الخير والحياة، وننطلق في نضالنا من حب للبشر وللحرية ولكل القيم السامية والنبيلة اللي ناضلت من أجلها أمريكا اللاتينية والشعوب العربية وآسيا وكل الشعوب اللي خضعت للاستعمار. ولذلك Nosotros somos pueblo de bien. Llevamos un mensaje en nuestra lucha para todos los pueblos que han sufrido la ocupación, que han sufrido el colonialismo, que han sufrido las prácticas del imperialismo, tanto en África como a Asia, América Latina, etcétera, etcétera. ومن يمثل الحياة والخير والحرية دائما سيكون قوي، لأنه يتماهى ويتشابه مع ملايين ومئات ملايين البشر عبر التاريخ اللي ناضلوا من أجل الحرية وانتصروا. فعندنا هذا التفاؤل القوي دائما والإيمان اللي بيخلينا نبتسم رغم الظروف الصعبة، بينما مجرمي الحرب. Nosotros luchamos por la vida, por la dignidad, por la libertad, y eso es lo que nos estimula para sentir bien, sonriente, y también hemos aprendido de todos los pueblos del mundo que han luchado por su libertad y su dignidad y han ofrecido miles y miles de mártires en el camino para liberar sus países de la ocupación y el colonialismo y el imperialismo. المجرمين هم من يخافون وهم من يتصرفون بوحشية، لأنهم مثل السارقين ومثل كل شخص ينتهك القانون ويسير عكس اتجاه الطبيعة والتاريخ، دائما خائف ودائما مرتبك. نحن أرجلنا على أرضنا وعلى تراث أجدادنا وآبائنا، ولذلك يعني مهما فعلوا بنا نبقى أقوياء، وهم مهما امتلكوا من قوة يبقون خائفين ومرتبكين ودائما مهزومين من الداخل. Bueno, nosotros los amantes a la libertad, que nosotros estamos luchando por encima, nuestros pies están enterrados en nuestra tierra, nuestro país, contrario a los criminales de nuestros amigos, ¿ah? Que están usurpando y están violando nuestros derechos. Y por eso ves las caras de nuestros enemigos con preocupación, con tristeza, incluso temblorosos a la hora de hablar y a la hora de moverse. Sin embargo, nosotros, desde los niños, jóvenes, ancianos, tenemos otro aspecto, a pesar de las grandes pérdidas humanas y destrucción de diferentes partes del país. إذا بحب نسأل. La verdad es algo que a mí me conmueve y admiro mucho del pueblo palestino, esa capacidad de sonreír. هذا شعور يحركني من الداخل. Él vivió وأعتز بموقف ونضال الشعب الفلسطيني وصموده، أشكرك. وخلال يعني معرفتي بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. Él estuvo 20 años en una cárcel y ahora está en otra cárcel, porque Gaza y Cisjordania son cárceles también. نعم، عصمت vivió 20 años en una pequeña cárcel, en una celda. عاش 20 عاما في زنزانة في سجن صغير
والآن يعيش في زنزان في سجن كبير هو غزة والضفة الغربية محاصرة من قبل الجيش الإسرائيلي. ¿Cómo, la verdad, admiro y respeto mucho al pueblo palestino con esa grandeza, con esa forma de enfrentarse al infortunio y no perderse en el odio ni la amargura. يعني أحترم وقدر الشعب الفلسطيني في حبه للحياة وتصرفاته، ولا يضيع وقت من أجل الغضب والمرارة والحزن والكره إلى آخره. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo él sobrevivir 20 años en una celda tan pequeña y no salir traumado o enloquecido y verle esta disposición de ánimo tan especial? No entendemos eso. Yo no lo entiendo. يعني لم نفهم كيف استطعت أن تعيش 20 عاما في زنزانة أو في سجن صغير دون يعني أن ترى الحرية والحياة إلى آخره. فإذا بالإمكان أن تشرح لنا ولجمهورنا معاناتك بالسجن الإسرائيلي ومعاناة الأسرى الفلسطينيين بشكل عام. بالفعل أولا يعني هي رحلة معاناة وتجربة مليئة بالمعاناة، ولكن أيضا هي تجربة مليئة بالتحدي. أنا سجنت وعمري 16 عام، أنا كنت طفل عندما اعتقلت قبل اتفاقيات أوسلو التي كان يفترض أن تكون اتفاقية سلام. Es verdad, es un viaje de experiencia, de lucha, de resistencia, también de sacrificio, de humillación. Yo me han detenido cuando tenía 17 años, antes de los acuerdos de Oslo, los acuerdos entre paréntesis de paz entre la autoridad palestina, la OLP y Israel. ووجود الإنسان في السجن هو يعني بطبيعة الحال صعب، ولكن نحن لدينا تراكم تجربة جماعية، بمعنى هناك آلاف الأسرى، أكثر من 1,000,000 أسير فلسطيني سجلوا منذ العام 1967 حتى الآن، وخلقوا تجربة متراكمة واستطاعوا بنضالهم أن يؤسسوا لحياة جماعية داخل السجون حولت الأسرى إلى جيش منظم سلمي ولكن صلب وقوي، وأيضا حولت السجون إلى كليات ومراكز تخرج المناضلين ومقاتلي الحرية. Es verdad, fue una experiencia muy dura para mí, pero usted tiene que entender que la experiencia de los prisioneros palestinos es una escuela, es una forma de vivir parte de la sociedad palestina, porque más de 1 millón de palestinos de diferentes edades, de diferentes sexos, de ambos sexos, han estado encarcelados en las cárceles israelíes desde 1967. Por lo tanto, esto es una parte de nuestra vida, de nuestra cultura y de nuestra lucha. Es difícil que encuentras una sola casa, una sola familia en Palestina que no han tenido una persona encarcelada, bien por una semana, por un mes, por un año o por cadena perpetua. Por lo tanto,
es como parte de la identidad de nuestra sociedad. وهذه التجربة الجماعية هي سر صمود ونجاح الأسرى، ومن خلالها استطاعوا أن يناضلوا بإضرابات طويلة عن الطعام، بشهداء سقطوا في هذه الإضرابات، أن يحققوا إنجازات وشروط حياة مكنتهم من يتطوروا بشكل ذاتي ويحسنوا مستوى حياتهم المهينة اللي فرضتها مديرية السجون عليهم، وأيضا يحافظوا على قدرتهم على الاستمرار في دائرة النضال، بحيث أنه لما الأسير يخرج يكون فعلا قد اكتسب تجربة ومعرفة وإصرار على مواصلة درب النضال. الفكرة أنه كانت النظرة بالنسبة لنا للسجون أنه هذه محطة من ضمن محطات النضال وليست نهاية المطاف أو مرحلة للانكسار والاستسلام ونهاية درب النضال. نعم. Nuestra experiencia, nuestro ingreso en las cárceles, lo vimos como estamos entrando para una experiencia, a vivir una experiencia de lucha colectiva. Por eso nosotros hemos triunfado en las cárceles en diferentes luchas, sobre todo huelga de hambre, que hemos conquistado muchos derechos que estaban olvidados o violados o negados por la ocupación. Por lo tanto, es una escuela, de tal manera que el prisionero en las cárceles israelíes aprende, si no sabe leer, escribir, le enseñan a leer, escribir, si no sabe historia, le enseñan historia, si tiene condiciones de poder estudiar en la universidad, incluso a distancia, como el caso de él estudió en la universidad, de otros también estudiaron, se graduaron en las universidades a distancia, y por lo tanto cuando uno sale de la cárcel, sale no con la cabeza y el corazón vacío, al contrario, sale con la cabeza llena de experiencia y ganas de seguir luchando para salvar y liberar a los que se quedaron detrás en las cárceles israelíes, y también apoyar en la liberación del pueblo palestino de forma general. جملة أخي جهاد يا رفيقي، كله سر هذه الابتسامة والقوة هي قوتنا الداخلية، وأننا ننظر لأنفسنا أننا مقاتلين من أجل الحرية، ولا نسمح لأنفسنا لا نتصرف كأفراد وأنه يعني نعيش حياتنا ونندم على عمرنا، ولا أنه بمعزل عن نضالنا. لذلك السر هو في هويتنا، في قوتنا الداخلية، في اعتبارنا لأنفسنا في معركة دائمة ممنوع فيها أن نستسلم ويجب أن نبقى أقوياء. Bueno, el secreto de nuestra experiencia, de nuestra vida, es la fuerza que tenemos cuando salimos de las cárceles para seguir luchando. O sea, ninguno de los prisioneros palestinos que han estado 1 año o 20 años o 30 años o 40 años en las cárceles israelíes, al salir de la cárcel busca una solución personal, que se aísle del mundo, que se arrepiente por haber estado encarcelado, más bien sigue acercando, sigue formando grupos, peleas, y por eso muchos de nosotros fue martirizado durante las huelgas, las manifestaciones, las luchas en defensa de la tierra, en defensa de los campesinos en las diferentes ciudades y calles de Palestina fuera de la cárcel israelí. Héctor. Escucho, digo, pero la verdad es que estoy impresionado por esa capacidad esa resistencia, esa fuerza
Yo no me puedo imaginar estar en un cuarto reducido 20 años y haber escrito incluso 3 libros, 3 libros y uno afuera. Eh, no alcanzo a saber cómo lo pudieron hacer. No, ¿cómo lo pudiste hacer? No entiendo cómo pueden ustedes asimilar como su vida, como algo, como parte de ser palestino, el saber que es posible que los vayan a encerrar 20 años, 30 años, lo que sea. Es un tiempo que les roban, que el Estado sionista de Israel les quita y que ustedes ese tiempo todavía hagan algo útil y puedan transformarse en su interior y que salgan de alguna manera con una experiencia que los ayuda a ser mejores y que puedan sonreír ante eso. Eso para mí es algo impresionante. لما أتخيل ولا أفهم ولا أستوعب أنه إنسان بقعد 20 سنة في زنزانة منفردة أو جماعية ويكتب 3 كتب 3 روايات داخل السجن ويخرج صامدا كبقية الأسرى الفلسطينيين يعني. لما يعني أتصور وأتخيل أنه إنسان ممكن يصمد داخل زنزانة بظروف صعبة خلال 20 30 40 سنة كما هو صمدوا الأسرى الفلسطينيين. نعم هناك بعض الأسرى في العالم صمدوا 30 40 سنة، لكن هذه أقليات معدودة على الأصابع، يعني لا تشبه الصمود الجماعي للشعب الفلسطيني. لحظة عصمت بتحكي له شغلة بالإسباني. Héctor, hay un dato muy importante que tienen que saber, que después del 7 de octubre hasta hoy día, tenemos 5.000 palestinos en las cárceles israelíes antes del 7 de octubre. Y después del 7 de octubre, nada más de Cisjordania, ya elevaron 12.700. Y no sabemos la cantidad exacta, cuántos prisioneros son de Gaza. Pero no es lo más importante eso, la cantidad. Lo más importante es que ningún prisionero palestino hasta hoy, después del 7 de octubre, tiene acceso a la visita familiar. Tampoco tiene acceso a la comunicación, ni por teléfono, ni por celular, ni por nada. Le han racionalizado la cantidad de comida. La única forma de saber de los prisioneros que están dentro de la cárcel cuando uno de los prisioneros sale porque terminó su tiempo, su condena, y sale con 10 kilos, con 15 kilos de menos, porque le dejan pasar hambre, aparte de la tortura, el aislamiento, la guerra psicológica, etcétera, etcétera. Les quitaron la televisión, no saben nada de lo que está pasando fuera de las cárceles. كنت أحكي له إنه يعني بعد 7 أكتوبر عدد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية عدا عن 12,000 وشوي من الضفة الغربية ونفس العدد أو أكثر من غزة. يعني الأسرى الفلسطينيين ممنوع يكون عندهم زيارة عائلاتهم من 7 أكتوبر لهلا. أكثر من هيك أنا يعني أعتقد فهمت اللي حكيته. أنا بدي تحكي له إنه اليوم الأسرى في حوالي 9,000 بدون محاكمة، يعني لا يوجد له اتهام إداري، وفي أسرى بشهادات أطباء إسرائيليين قطعت أيديهم لأنه من الكلبشات بضلوا مكلبشين 24 ساعة. في عدد غير محدود ما حدا بيقدر يعرفه تم إعدامهم وتصفيتهم جسديا. في أسرى تم اغتصابهم وهذا وثق في محاكم إسرائيلية.
وفي أسرى خلوا الكلاب يغتصبوهم، وفي أسرى ماتوا والآن جثامينهم محتجزة مثل وليد دقة 40 سنة في السجن، ولما استشهد من مرض السرطان احتجزوا جثمانه للآن. ويعني في أسرى اليوم يهانوا ويضربوا ويعذبوا، وفي يعني أكثر من 37 شهيد من 7 أكتوبر داخل السجون أعدموا. وطبعا غير الأعداد اللي ما حدا بيعرف كم هي من غزة، ما بنعرف كم اعتقلوا من غزة، من منهم أعدم ومن هم منهم لا. أو قبل يومين سلموا 88 جثة بدون هوية بدون أسماء، هؤلاء من الأسرى ما حدا بيعرف مين هم، وطلبوا ندفنهم في غزة لأنه هم يعني عمليا ما بيعرفوا شو بدهم يعملوا فيهم، فرجعوهم لمستشفيات غزة جثث في ثلاجة، وطلبوا يدفنوهم دون أن يقدموا أي اسم لهم، لأنه هذول اعتقلوهم بشكل عشوائي ويبدو أعدموهم وأعادوهم. Parte de la aniquilación que está ejerciendo el Estado de Israel contra los prisioneros palestinos, tenemos 9,000 prisioneros están detenidos bajo la detención administrativa, quiere decir sin juicio, sin acusación, sin nada. Hay violaciones sexuales a los prisioneros palestinos. Prisioneros tienen las manos mutiladas por la cantidad de esposas y por tanto tiempo que las esposas están pegadas o colgadas en las manos o los pies del prisionero, o sea, por días, semanas, etcétera, etcétera. Ya vamos nada más en las cárceles desde de prisioneros de Cisjordania, 37 mártires a partir del 7 de octubre. Cadáveres que están secuestrados por el ejército israelí. O sea, se mueren. Hay un compañero, estuvo 40 años en las cárceles de Israel, Walid Doka, todavía no ha entregado su cadáver porque no quieren que la gente sepa de por qué murió en las cárceles de Israel. Hace 2 días me está diciendo Asmat que entregaron 88 cadáveres en Gaza, sin nombre, sin apellido, sin identificación, sin nada. ¿Ah? Y tampoco dejaron que sus familiares lo entierran como debe ser, porque nadie sabe quién son. Y seguramente a muchísimos prisioneros palestinos asesinados en su momento le fueron extraídos órganos, o incluso estando vivos, que le han extraído órganos. اسمع. بتجوعوا الأسرى اليوم بشكل مقصود. من 7 أكتوبر الأسرى بأكلوا وجبة واحدة، ما فيش حمام، في أمراض جلدية وجرب، في عمليا انقطاع كامل عن العالم، لا تلفزيون لا راديو لا محامي لا زيارة ولا إشي. الأسرى يبقوا في الغرفة واقفين أو على البلاط على الأرض، الفرشة اللي بيناموا عليها بدخلوا لهم إياها بعد 11 في الليل وبيطلعوها الصبح بعد يعني ما تطلع الفجر، وبيمنعوهم إنه يقعدوا على إشي، يعني حتى فرشة يقعدوا عليها ممنوع. ورغم أنه جزء منهم كبار السن وجزء منهم أطفال وفي أسيرات، اعتدوا جنسيا على أسيرات. ولذلك احنا بنحكي عن سياسة أكثر من أبو غريب وأكثر من غوانتنامو وأكثر من أي سجون في العالم فيها تعذيب وتنكيل بشكل جماعي للأسرى. En las cárceles israelíes ahorita, después del 7 de octubre, como dije, que nada más le permiten una sola comida diaria a los prisioneros, no las 3 comidas.
la ducha una vez a la semana. Wow. Y le quitaron todos los colchones de las celdas. O sea, tienen que dormir en el piso. Y tenemos prisioneros ya de tercera edad. No le dejan y salir los 15 minutos que salían todos los días para recibir el sol. Esto se lo quitaron. También hay violación de mujeres. Hay una mujer que salió embarazada dentro de las cárceles israelíes, de un israelí, imagínate tú. Las condiciones en la cárcel, las condiciones en las cárceles israelíes peor que en las condiciones de Guantánamo, de la cárcel de Guantánamo o otras cárceles en el mundo. Él ahorita está allá en Cisjordania y sabe lo que está pasando en Gaza y en Cisjordania. Smat sabe que han fallecido amigos, familiares, todos los días. Él mismo sabe de muchas atrocidades que no se difunden al mundo, que quedan allá silenciadas. ¿Cómo puede vivir él esto? ¿Qué piensa él de esto? طبعا انت تعيش في الضفة الغربية ولا عندك معلومات كفاية وموثقة عن ما يجري في غزة والضفة الغربية من قتل وجرح واعتقال وسرقة إلى آخره. وكثير من القضايا الذي تجري بحق الشعب الفلسطيني من أعمال إجرامية من قبل الاحتلال ومستوطنيه لا يعرف فيها العالم، لا تنشرها وكالات الأنباء والأخبار يعني العالمية. ما هو رأيك أنت يعني هل لديك يعني إمكانيات أن تخبرنا ما يجري ويغطى عليه من وسائل الإعلام العالمية؟ للأسف وسائل الإعلام العالمية تتواطأ مع الاحتلال وتساهم في التغطية على الجرائم. كل الذي ذكرته يتحدث عنه الإعلام الإسرائيلي والمسؤولين الإسرائيليين ويتباهون به. بن غفير وهو إرهابي أدين بأكثر من 30 مرة في المحاكم الإسرائيلية بتهم عنصرية وإرهاب وعنف ضد الفلسطينيين. هذا مثبت، لوائح الاتهام موجودة. الآن هو المسؤول عن السجون، يتباهى أنه يغتصب الأسرى. وحدث، أنا بدي أروي له قصة صارت في إسرائيل لما اغتصبوا الجنود بعصا أسير فلسطيني في سجن سدي تيمان وهو معسكر للجيش قرب غزة. اغتصبوه بعصا ونتيجة النزيف فتحوا تحقيق الأطباء وحاولوا أن يحققوا في العملية. أعضاء كنيست ووزراء وإعلاميين تظاهروا من أجل عدم محاسبة الجنود الذين اغتصبوا الأسير الفلسطيني بعصا وتسببوا بنزيف في معدته وطبعا جسمه من الخلف، وانطوت القصة كأن شيئا لم يكن. وهذا يدلل أن كل المجتمع متورط. Lamentablemente, los medios de comunicación internacionales y sobre todo los medios de comunicación israelíes han tapado y siguen tapando cosas graves que suceden en Palestina. Ben Gvir, que es ministro del gabinete de Netanyahu, fue condenado 30 veces por violar derechos
humanos, pero nunca lo llevaron a la cárcel. Y ahorita es el ministro, el responsable de las cárceles israelíes donde están los prisioneros palestinos. Te voy a contar un hecho horrible y terrible que sucedió hace poco cuando soldados del ejército israelí violaron a un palestino en Gaza, pero lo violaron con un palo de madera, lo metieron en el ano, allá rompieron ano, intestino y todo, etcétera, etcétera. Y hubo sangramiento y hemorragia. ¿Y sabe qué pasó? Ministros, jefes del ejército, jueces, salieron a manifestar para que no se abre un expediente contra los soldados israelíes que violaron al palestino. Perdón. Lo que comentas es horrible, es terrible. إسرائيل تقدم بده يحكي هو. No, كمل. إسرائيل والإعلام للأسف يصدق تقدم نفسها على أنها ضحية محاولة يعني القضاء عليها، بينما في الحقيقة هي تمارس عملية إبادة وتطهير عرقي في الضفة وفي غزة وفي القدس ضد الشعب الفلسطيني، وتنتهك القانون الدولي وتقصف بالطائرات مخيمات مكتظة وتقتل أكثر. اليوم وصل أكثر من 41 ألف شهيد عدد الشهداء في غزة. ولذلك يعني نحن عندما نتحدث عن تجربة الأسرى أو تجربة المعاناة اللي بيعيشها شعبنا، نريد من الشعوب ووسائل الإعلام والإعلاميين اللي عندهم ضمير وعندهم معايير وان ستاندر مش دبل ستاندر في التعامل مع القضايا الإنسانية، إنه ينصفوا شعبنا في تغطية هذه المعاناة. Bueno, usted sabe perfectamente que Israel hace el papel de la víctima, ¿ah? Y da un mensaje al mundo que Israel fue atacada el 7 de octubre, que no saben que Israel ya tiene 76 años atacando al pueblo palestino. Los últimos acontecimientos, que bueno, tenemos más de 41,000 mártires en Gaza y Cisjordania, sin hablar la cantidad de heridos, desaparecidos y la destrucción total del 60%, 66% de Gaza. Queremos que haya justicia, queremos que haya verdad, sobre todo de los periodistas, de los medios de comunicación, que digan la verdad. No siguen tapando a lo que hace Israel y describiendo la actitud o los ataques o las matanzas de Israel contra la población palestina y libanesa. Dice, perfectamente Israel ha atacado y ha matado a 20 palestinos o libaneses o Hassan Nasrallah o Ismail Haniyeh o otro. O sea, alaban la actitud del Estado criminal de Israel. Asmat. إذا هو بده يسأل. Bueno, ¿sí? ¿Alguna pregunta, Héctor? Básicamente él salió de la cárcel y dijo que renunciaba a la violencia. ¿Cómo cree que puede arreglarse un conflicto de esta naturaleza cuando el agresor, el invasor, es más que claro que no le interesa llegar a un acuerdo de paz, sino a exterminar a un pueblo, a todo un pueblo?
يعني أنت خرجت من السجن وقلت أنك ستتخلى عن العنف، لكن كيف أن الشعب الفلسطيني أمام المجازر الإسرائيلية والمذابح الإسرائيلية ووجود الجنود ووجود المستوطنين في بيوت الفلسطينيين وأراضيهم سترة لا يستعملوا العنف كإحدى وسائل النضال ضد الوجود الاحتلال الفاشي في الأراضي الفلسطينية؟ يعني العنف الأصلي هو عنف الاحتلال، والعنف الذي يأتي للدفاع عن النفس هو عنف الشعب الذي يدافع عن حقوقه وعن وجوده ويحاول أن يسمع العالم مظلوميته وصوته. أنا كإنسان خرج بهذا العمر قلت لا أستطيع أن أناضل بالأساليب القديمة التي ناضلت فيها وفيها عنف، ولكن شعبنا من حقه أن يناضل بكل الوسائل التي تجعله يفرض قضيته ومن منطلق وبحماية القانون الدولي. القانون الدولي يعطينا الحق أن ندافع عن أنفسنا بكل الوسائل. للأسف موازين القوة هي من حيث القوة لصالح الاحتلال، ولكن نحن شعب لديه إرادة وعنده استعداد للتضحية وقادر على أن يثبت على أرضه وأن يدفع ثمن من أجل أن يعيش بحرية وكرامة، حتى لو كان هذا الثمن حياته ووجوده في السجون والمعاناة اللي بعيشها بشكل يومي. لذلك نعم، أنا أقول أنه العنف اللي بيمارسه الاحتلال والمستوطنين وحكومة الفاشيين هو يعني الذي يخلق العنف الذي يعني يكون رد فعل ودفاع عن النفس. Bueno, tenemos que separar los tipos de violencia. La violencia que ejerce el Estado criminal de Israel contra la población palestina durante todos estos años pasados es totalmente diferente a la violencia que hace un pueblo para defenderse de los ataques de tanques, de aviones, de armas, etcétera, etcétera, que el pueblo palestino no tiene ni aviones, ni tanques, ni armamentos sofisticados, ni nada por el estilo que pueda atacar a Israel. El pueblo palestino lucha con la palabra, con la bandera, con una poesía, con una piedra, con un palo y un armamento de fabricación casera, sobre todo en Cisjordania. Es verdad, cuando yo salí de la cárcel a mi edad, para entonces, no me permitía seguir luchando de las mismas formas que luché cuando tenía 17, 18 años, porque creo también en otras formas de lucha. Depende de la época, depende de la edad, depende de muchas situaciones. Y nosotros, como pueblo, de una manera integral, usamos todo tipo de lucha contra la ocupación según la ley internacional. La legalidad internacional le permite a cualquier pueblo que tiene su tierra ocupada a utilizar todos los medios a su alcance para luchar contra la ocupación y el colonialismo. Esto está en los estatutos de las Naciones Unidas. Y por eso está en nuestra lucha que llaman violencia. Sin embargo, la hipocresía internacional a la violencia israelí le llaman autodefensa, contra un pueblo indefenso. ¿Okay? Esta es la verdadera situación. Los hombres que liberaron América Latina, Simón Bolívar, bueno, lo llamaron héroe.
¿cierto? Gandhi, que luchó contra la ocupación inglesa, también es héroe. Mandela, que luchó contra el racismo y la apartheid en inglés, es héroe. Sin embargo, el pueblo palestino que lucha por su libertad y su independencia nos llaman terroristas. Y tú ves, bueno, las capitales, fronteras, aeropuertos de Estados Unidos y de Europa, todos los días detienen a palestinos, devuelven a palestinos acusándolos de violentos o terroristas. Bueno, usted vio los juegos que pasaron en Inglaterra y Alemania. Un niño de 10 años izando la bandera palestina fue perseguido por la policía y lo han detenido. Imagínate tú, una bandera. ¿Ah? Esta es la libertad de expresión que habla Europa o los países civilizados. Entre paréntesis, no. Sin embargo, Israel exhibe aviones de guerra, tanques en todas las capitales de Europa. La voz. سامعين. أنا مش سامع صوت جهاد. A ver, Jehad must to be one problem with the internet. I hope that we'll return here in this one moment. Okay, Voy no a- problem. Vamos, mientras regresa Jehad, que es el que nos hace favor de traducir, a ver si nos mandó algún mensaje. Yo quiero a los que nos hacen favor de vernos, que tomen plena conciencia de lo que está pasando, sobre todo allá en Palestina, que es un pueblo heroico que tiene décadas luchando por su país. Ya entró ahorita Jehad. Ahí está ya conectándose. Jehad, ya entraste y qué bueno. Me estoy despidiendo, nomás para que le digas a Esmat. No, lo que pasa es que hay una interferencia de Israel, nos corta. Oh, ok. Bueno, entonces, dile tú a Esmat Mansur que es un verdadero gusto y honor haber charlado con él y que nos haya platicado algo de su vida y de la difícil situación que se vive allá en Palestina, que es criminal, y que todavía ellos tengan esa grandeza de ánimo, como la que veo en él, de que no está amargado y que sonríe. Dile que de corazón le agradezco esta charla. رفيق عصمت، يعني سعيد جدا ومشكور لك يعني لهذه المقابلة وهذا اللقاء. يعني حول الذي شرحته يعني بوضوح حول ما يجري بالسجون الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني بشكل عام. أنا بدي أشكره جهاد وأحكي له أنا هذا الانفعال اللي شايفه على وجهه والتأثر من القصص اللي سمعها عن الأسرى بدلل على حجم الإنسانية المشترك بيني وبينه وبين شعبنا وبين كل الناس اللي عندهم هذا الشعور الإنساني. وأنا بأمل إنه هذا الصوت يوصل من خلاله لأكبر قدر من الناس. Héctor, te observé, vi tu cara de mucho sentimiento sobre lo que está pasando o lo que escuchas de nuestra versión. De verdad es un sentimiento común que sentimos nosotros también y nuestros pueblos. Y te agradezco de verdad del corazón que nos abriste esta ventana para exponer una realidad que para muchos es ignorada o no conocida o simplemente no hay interés de ver
una realidad y una larga historia de lucha de un pueblo durante más de 76 años. Yo veo cómo los tratan, como les llaman ellos, estos sionistas, animales humanos o peor que eso. Veo la forma tan degradante, tan insultante, tan indigna de cómo tratan al pueblo palestino. No, por favor, traduce eso, Jihad. claro أنا أشوف يعني كيف تعامل الإسرائيليين معكم في أكثر من مناسبة. أقول أنكم حيوانات إنسانية. كيف يعني التعذيب والاحتقار والمعاملة السيئة الذي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا يؤثر علي طبعا ويؤثر على كل أحرار العالم. Yo no tengo el honor de ser palestino, yo no tengo ese honor, pero sé que también ser palestino es una actitud y el corazón que lucha contra todo en contra por lograr la libertad. أنا ما عندي الشرف أن أكون فلسطيني، يا ريتني أكون فلسطيني لو كنت فلسطيني. واحكي له احنا نكمل جهاد. فيعني لكن أن يكون فلسطيني هي موقف، هي ممارسة، هي ضمير، هي كل شيء. ونحن نناضل من أجلنا ومن أجل الإنسانية ومن أجل عالم بدون عنصرية وبدون ظلم وبدون تعذيب وبدون احتلال وبدون مجازر. نريد أن يعني نحضر السلام لنا وللعالم، وهذا لن يكون إلا بالخلاص من الاحتلال ومشروعه العنصري وأفكاره الكولونيالية. Nosotros luchamos para Palestina, pero también luchamos para la humanidad, para que estemos libres de ocupación, que estemos libres de colonialismo. Y esto nada más se hará cuando acabamos con la ocupación israelí, acabamos con el apartheid israelí y sus actitudes de limpieza étnica contra nuestro pueblo y los otros pueblos del mundo. Es más, adelante. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. يعني إلى كل التحيات والتضامن. وأنا يعني أشكرك وأشكر جهاد وأشكركم على هذه الفرصة. Bueno, te agradezco Héctor, agradezco a Jihad por permitirnos esta oportunidad. Gracias y hasta pronto. Gracias. شكرا وإلى لقاء آخر. إلى اللقاء. شكرا لك يا جهاد على الترجمة وعلى الجهد والتنسيق. رفيق، هذا واجبنا. الله يعطيك الصحة، قويك. يلا مع السلامة. سلام عليكم. مع السلامة.